বিরোধী শূন্য হয়ে পড়ল ত্রিপুরা। দুটি লোকসভা আসনে ফুটল পদ্ম। ত্রিপুরার দুটি আসনে লোকসভার লড়াই হয়েছিল, যেখানে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে লড়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী কীর্তি সিং দেববর্মা। তার বিপরীতে ছিলেন সিপিআইএম এর রাজেন্দ্র রিয়াং। শেষ পর্যন্ত এই আসনে বিজেপির জয়ের নিশান উড়ল। 4,86,819 ভোটের ব্যবধানে জয়ী কীর্তি সিং দেববর্মা। পশ্চিম ত্রিপুরা কেন্দ্র থেকে লড়েছিলেন বিজেপির বিপ্লব কুমার দেব। তিনি ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তার লড়াই হয়েছে কংগ্রেস প্রার্থী আশিস কুমার সাহার সঙ্গে। তবে শেষ হাসি হাসলেন বিপ্লব কুমার দেব। মোট 6,11,578 ভোটের ব্যবধানে জয়ী বিপ্লব কুমার দেব। এদিকে ভোট গণনা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের কাউন্টিং এজেন্টদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন কংগ্রেস প্রার্থী আশিস কুমার সাহা। তিনি বলেন, काउंटिंग में हमारा जो एजेंट है उसको मारपीट करके भगा रहा है। मैं ये सुन के आरू से मिलके आया, आरू को लेके गया है, आरू ने देखा सच क्या है। सूर्यमणि नगर से काउंटिंग एजेंट भगा दिया, बदरघाट से काउंटिंग एजेंट भगा दिया। ত্রিপুরায় দুই আসনেই বিজেপির বিপুল ভোটে জয়লাভে উল্লাসে মাতলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। জয় সম্পর্কে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা বলেন, जहाँ तक त्रिपुरा का सवाल है, यहाँ पर 2 सीट है हम लोग का, ईस्ट और वेस्ट दोनों में। इतना त्रिपुरा के इतिहास में इतना वोट शायद ही मिला है। और सिर्फ ये नहीं है, हम लोग का जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी हम लोग का जीत हासिल हुआ और 18,000 वोट से हम लोग जीते हैं उसमें। और दोनों जगह से, एक में 6 लाख के ऊपर वेस्ट में, और उसमें करीब करीब 5 लाख वोट जनता हम लोग को दी है। इसलिए मैं पूरा भारतवासी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के ऊपर उनका जो आस्था है और जिन्होंने वोट दिया है, वोट डाला है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। আবির খেলে মিষ্টি বিতরণ করে জয়ের খুশি ভাগ করে দিলেন সকলে। ব্যুরো রিপোর্ট, এনকেটিভি বাংলা।